हरे कृष्ण। आमे शुणुथिलु दामोदरଙ୍କ कथा बा दामोदर लीला। तेणु दामोदरଙ୍କ कथा आज बा दामोदर लीला आज दशम दिन में पहुंची। तेणु आमे चर्चा करथिलु कि दामोदर केमिति भगवान कृष्ण केमिति गोकुलवासी को आनंद कुंडरे डुबौचंती उठौचंती बा आनंद समुद्र रे डुबौचंती उठौचंती डुबौचंती उठौचंती एमती लीला एमती सुंदर लीला करूचंती एमती बाल लीला करूचंती। तो गोपी माने गोकुलवासी आनंद उबुटुब होउचंती आनंद सागर उबुटुब होउचंती। सेथिपाई ये कथा किए वर्णना करचंती ना सत्यव्रत मुनि सत्य जुगरे ये लीला खेला तांको हृदय स्फुरित होइतिला प्रकट होइतिले। तेणु ए लीला को दर्शन करी देखी आज सत्यव्रत मुनि 8टा श्लोक माध्यम लीला गुड़ा को वर्णना करचंती। सेथिरे आमे तृतीय श्लोकटा आमे गत शनिवार बा शुक्रवार पढ़िथिलु। तेणु सत्यव्रत मुनि कहउचंती इति दृक्षो लीला भी आनंद कुंडे सखो संनिम्न जंतम अख्यापयंतम तदीयसे तज्ञेषु भक्तिर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतभूति वंदे। अर्थात आज गोकुलवासी को गोपी मान को एमती अलौकिक लीला प्रदर्शन करी गोपी मान को आनंद रे गोकुलवासी आनंद उपटुक करुचंती आनंद समुद्र रे डुबौचंती। इति दृशो लीला भी आनंद कुंडे से कथा पढ़ी केमती गोपी माने भगवान केमती नचांती आउ कहीं नचे पारिबेनी। भगवान को माँ जशोदा एमती शुआंती आउ कहीं शुआई पारिबेनी। आउ सबरी माँ जमी भगवान को खुआई थे बरकोड़ी सेमती आउ कहीं खुआई पारिबेनी। कौन बोलता है कृष्णा नाचते नहीं है भगवान नाचंती नहीं किए तक नचेव नचेवा लोक थिवार अछि ना। गोपियों जैसे कोई नचाते नहीं। तो गोपी माने जेमती कृष्ण को नचांती केही नाचंती केही नचे पारिबेनी। कृष्ण किए नचेव कृष्ण को मायार सब आमे नाचुचु समस्ते आवाल वृद्ध वनिता समस्त कृष्ण को मायार आमे बाया अर्थात कृष्ण को मायार आमे नाचुचु सब कृष्ण को नचेव किए से प्रेमी भक्त आज कृष्ण को नचे पारे जशोदा माँ नहीं गोपी माने ये कृष्ण को नाच देखिया 15 जन 20 जन 30 जन गोपी एकत्रित हो जाती एकत्रित है कि कृष्ण को डाकती कन्ना कन्ना आइलो देखिलो हाथ में केते सुंदर लड्डू कृष्ण हाथ बढ़ी दियंती लड्डू खावे आशा
कृष्ण गोपी मैंने टिके हाथ को ऊपर को उठे दिखती जमी कृष्ण हाथ न पाइब कहते कृष्ण कृष्ण टिके नाचिलु टिके नाचिलु आम लड्डू दबु कृष्ण को लोभ देखाई हैं लोभ एक्चुअली नुहे गोपी मान प्रेम लोभ एक्चुअली नुहे कृष्ण कौन लोभी जहाँ भगवान लीला खेला कर बात्सल्य लीला आनंद लीला गोपी मान आनंद देवाई गोकुलवासी आनंद देवाई से कृष्ण त्रिभंगी ठाणी रे एमती सुंदर नाचती गोपी मैंने ये दृश्य देखा नाच देखिकी भाव विबुल हो गोपी मान नृत्य करती गोपी माने शंखा चूड़ी को दी हाथ को हले हल से शंखा शब्द चूड़ी शब्द गोपी माने नाचती चारि पाखरे बेढ़ी जाकि गोपी माने नाचती कृष्ण को मझे छिन्न चाहती ये सुंदर दृश्य ये अद्भुत दृश्य अलौकिक लीला दर्शन करी आज गोकुलवासी इति दृशो लीला भी आनंद कुंडे ये सुंदर सुंदर लीला देखी आनंद कुंड रे आनंद कुंड रे चर्चा कर तथापि एमती गोपी मानकर प्रत्येक दिन आउ सुंदर सुंदर लीला सब आम कही शुणी थे दीर्घ 7-8 दिन कही आज आम शुणीचु कि केमिति भगवान कृष्ण बा गोपाल कान्ना सांग मान सहित सखा मान सहित जड़े जड़े गोपी घर को जाती कौ दिन कौ गोपी घर को जी आगुरी जनइबे रेड कौन सब शिविया वाला रेड करेंगे नहीं कौ दिन क्या रेड हम किए कहीपर किंतु गोपी मैंने प्रेम भावती प्रेम कृष्ण कान्हा आज आम घर को आसता कि आम घर को आसता कि से समस्ते ताजा 3टारू 4टारू उठी दधि मंथन करी लवणी रखी था कृष्ण आसी खाइब जिते शुद्धतार जिते ताजा लवणी रखी था कहीं कृष्ण जानते कृष्ण बासी मखन खाइबनी घरे खाऊनी चाकर वाकर सब बनाऊँ से खाऊनी से गोपी मैंने गाधे पाधे तिलक लगे शाढ़ी पिंधि श्रृंगार कृष्ण दधि मंथन करती दधि मंथन कर समय विभिन्न प्रकार लीलार गीत सब गाती ये जो गीत गाते ये त्रिभुवन को प्रकंपित करे शुद्ध कराए आम शुणी कला कले वर कन्हाई संगे रोहिणी सुत करती मथुरा विजय दांडे देख संगात सुंदर सुंदर सब गाती हसी पड़ु छुकी आकाश सते गंगा जमुना क्षीर संगे प्राण नासिले शेष गले पूतना ये भगवान लीला खेला गोपी माने गायन करी दधि मंथन करुता ये जो गीत गायबार शब्द त्रिभुवन को पवित्र करे शुद्ध कराए शुणी सब कथा से कृष्ण एमती सुंदर सुंदर लीला करती आज
इति दृक्सुलीला भी आनंद कुंडे आनंद समुद्र रे गोकुलवासी को बसौ था कहीं ना कृष्णेर मधुर रूप बा कृष्णेर मधुर लीला डुबाए तीनी लोक सर्व प्राणी करे आकर्षण कृष्णଙ୍କର ମଧୁର ଲୀଳା ବା ମଧୁର ରୂପ ଡୋବାଏ ତିନି ଲୋକ सर्व प्राणी करे आकर्षण सब प्राणी मान को आकर्षण करती कृष्ण अर्थ हूँ सर्वाकर्षण जो समस्त को आकर्षण करती आड़ को कृष्णेर जातक लीला सर्वोत्तम नर लीला नर बपू ताहार स्वरूप नर बपू ताहार स्वरूप भगवान कृष्ण जेतक लीला खेला सबठारु सर्वोत्तम लीला होची नर नर रूपरे मनुष्य रूपरे लीला खेला जो कर सर्वोत्तम नर लीला नर बपू जाहार शरीर ठीक एग्जैक्ट मनुष्य रूप धारण करी लीला खेला करुथा आ माँ यशोदा सकाल सकाल उठी गाधई श्रृंगार है चिंता करती लाला को उठे टिके दूध पियाई देवी लाला शोई पड़ो मो काम लगी से लाला को कृष्ण को उठा से मध्य सुंदर सुंदर पद्य गाती उठ कला कानो निद्रारो निसे हेला पाहांती काक पक्षीरा बदेलाणी जसोमती डाकंती काना काना उठे 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 राति पैराणी उठे देखे देखे कुआरा कुआरा राणी उठे 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 एमती माँ यशोदा कृष्ण को सकाल सकाल सहल उठ हे मखानो तुम्भ मुख पखाळ जुगाड़ी तुम्भ पाइकी बासी चंदन जल उठे 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 लाला उठे कृष्ण उठे तब बासी चंदन जल सुगंधित जल रखी मुह धोईदेवी उठे 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 एम सब यशोदा माता सकाल सकाल कृष्ण का नाम सुंदर सुंदर पद्य गाई सेवा करता अन्य गोपी माने सकाल उठी कृष्ण सुंदर सुंदर पद्य गुड़ाक गाई गद्य मंथन करुता सारा गोकुल रे आज समस्त घर समस्त मोहर कृष्ण गुण कृष्ण जस कीर्ति गोपी मान ये कथा मु कहू ना ये कथा कहते सत्यव्रत मुनि जो सत्य जुगरे ये लीला को दर्शन करते देखी भगवान देखी आज आनंद कुंडरे गोकुलवासी को आज कृष्ण उबडुब कर
ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ ଆସି ସବୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଲାଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କରନ୍ତି? ଶିକାୟତ କରନ୍ତି। ଶିକାୟତ ହିନ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆରେ କଣ ଭୁଲି ହଉଛି? ଅଭିଯୋଗ ଆଁ? ଅଭିଯୋଗ 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 କରନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ କାହିଁକିନା ଅଭିଯୋଗ କରିବାରେ ବି ଆନନ୍ଦ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ରାଗଟା ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ରାଗ ନୁହେଁ, ଦ୍ୱେଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ପ୍ରେମ। ସେଟା ପ୍ରେମ। ଏପଟେ ସକାଳୁ ଉଠି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲବଣୀ ତାଜା ମାଖନ ରଖିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ କାହାର ସୌଭାଗ୍ୟ, ତା ଘରୁ କୃଷ୍ଣ ଯାଆନ୍ତି। ଯୋଉ ଗୋପୀଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ଚୋରି କରି ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ କାଲି କେମିତି ସବୁ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ନାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। କିଏ କଣ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଆଉ କିଛିଟା ଅଛି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଦେବା। ମା ଯଶୋଦା କହୁছিল ଶିକାର ରଖୁନ କାହିଁକି? ହଁ ଶିକାର ରଖି ଦେଖିଛୁ। ହେଲେ ହେଲା 3-4 ଜଣ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତା ପାଟିରେ ଚଢିକି ଡାଙ୍ଗରେ ଖେଞ୍ଚି ଦଉଛି, ଆଉ କଣା ହଉଛି ତଳ ପଟୁ ଆଡ ଖାଇବୁନି ସବୁ। ଶିକାର ରଖିକି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, ତଥାପି ଯାହା ତ ଖାଏ ନିଜେ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, କୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, କେତେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି ତମେ ଏଟା କୃପଣ ଯାକ ଆଉ। ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମା ଗାଳି ଦିଅ ଯଶୋଦା ମାତା, ତମମାନେ ସବୁ କୃପଣ ଯାକ, କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉନ, ଆଉ ସିଏ ଖାଇଲା ନହେଲେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ, ଗୋପୀ ନାହିଁ, ମାଙ୍କଡ ମାନଙ୍କୁ କୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଯାହା ତମେ କୃପଣ ଯାକ, କାହାକୁ ଖୁଆଇବନି, ଆଉ ସେଟା ଖୁଆଇଲା କଣ ଏତେ କଥା? ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବ ସେବା କରିବା, ତମେ ତ ଅନ୍ୟର ଜୀବ ସେବା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କରାଯାଏ ତାପରେ ତମେ ରାଗୁଛୁ, ଶିକାୟତ ବା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଦିନେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୋପୀ ମାନେ କହିଲେ ଯଶୋଦା ଶୁଣିଲୁଣି? ଗୋପାଳ ଚାଲାକି ଶୁଣେ, ଗୋପାଳର ଚାଲାକି ଶୁଣେ। ଆମେ ଶିକା ଉପରେ ତଳୁ ଖାଲି ଭାଣ୍ଡ ରଖି ଉପରେ ମାଖନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଣ୍ଡ ରଖି ଦେଖିଛୁ। ସେ ମାଖନ ଭାଣ୍ଡର ଚାକଚକ୍ୟ ଜାଣି ହାତ ନ ପାଇଲେ ବାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଭାଣ୍ଡରେ ଛିଦ୍ର କରି ତଳୁ ଲବଣୀ ଖାଏ। ଗୋପୀ ମୋହର ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅନ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହାସ୍ୟ ଧ୍ୱନି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାହିଁକିନା ଜଣେ ଗୋପୀ ଯାହା ଘରେ ଚୋରି ହେଇଥିବ ସେ ଗୋପୀ ଆସିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଏସବୁ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ 10-15 ଗୋପୀ ତା ସାଥିରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ପରସାକ୍ଷୀ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଆନନ୍ଦ। ଗୋପୀ ମାନେ ହଉ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲୁଟିବେ, ଆନନ୍ଦ ସାଗର ଆନନ୍ଦ। ଏହାପରେ ଜଣେ ଗୋପୀ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେଲା ଯଶୋଦା ଦିଦି ଯଶୋଦା, କାହିଁକି ନା ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଗୋପୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ଗୋପୀ। ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସମସ୍କନ୍ଦୀ ଗୋପୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାତା ଗୋପୀ, ଯଶୋଦା ମାତା ଜଣେ ଗୋପୀ। ଗୋପୀର ଅର୍ଥ ମୁଁ କହିଛି। ଯଶୋଦା ବେଳେ ଗୋ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ରସ ଗୁଣକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ
कम बयस गोपी अच्छा अविवाहित गोपी विवाहित गोपी वृद्ध गोपी तेणु जड़े गोपी कौच दीदी 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 यशोदा आमर पूजा मत डाके यशोदा मत दीदी दीदी हाँ, हौ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ दीदी यशोदा शुणे शुणे तो पुअर नाटक शुणे शुण शुण यशोदा माँ कौन कौल सदाबले मो पुओ ना तम पुओ किसी कर खाली मो पुओ कर कौन कहल कहना कहना आम दीप जल कि इलेक्ट्रिक नाला बल्ब नाला सो दीप तेल दीप जलाए गोटे दीप जलाऊ बड़ दीपटे आज गोपी मैंने काम दाम कर यशोदा दीदी ना दीदी यशोदा आम दधि मंथन करी दही मंथन करी माखन को बा लवणी को रखी अन्य कार्य को आम बाहरी जाऊ अन्य काम कर घर काम से कौन करे गोपाल अंधकार पशि माखन खाए तो यशोदा माँ कहला अंधार केमती खाइब तुम अंधार खाई पड़च से अंधार खाइब केमती अंधार जन खाई पारे तुमको अंधा दिज्व खाया को अंधारा कर दिज्व खाई पार किए खाई पार कहल से यशोदा माँ कहले केमती खाइब अंधार गोपी कहला दीदी तो तो पुओ को जो पिंधे नो कि अंग ज्योति सब कौन कौन मणि सब पिंधेचु मणिमय सब से मणि से मणिभूषण मणिमय भूषण रो सब आलोक बाहर प्रकाश बाहर से प्रकाश रे से देखी पार्छ आमर दीप लागू न लागू आम दीप को तो निभे दिए निभेगी से घरे पसंदी सब सखा मान सहित कृष्ण आगे आगे पछे तार मणिमय भूषण रू आलोकित हो जाए ये चोरी कर खाए नहीं जाए बाहर को पड़े आउ जने गोपी कहूँ देख 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 तो कूल साधु भाया बस साधु भाया बस तो कूल तो कूल साधु भाया बस काना गोपाल आर बदमाशी एत बदमाशी करुच्ची आमको गोकुल छाड़ी पलैया पड़ो गाँ छाड़ी के जावा पड़ो आमको एत बेधामी करते दुरात्मा करुच्ची आमको गोकुल छाड़ी के जावाक पड़ो गाँ छाड़ी पलि जाव आ कौन कर आम दुरात्मा सहीपर गोपी सतरे कौन आनंद आनंद रे इति दृशो लीलाभि आनंद कुंडे से दीदी आम गोकुल छाड़ी चली जाऊ कहीं तो पुअर दौरात्म्य तो पुअर बदमाशी जो आम गोकुल रही पार यशोदा माँ कहले कौन दौरात्म्य कर मो पुओ मो गोपाल कौन मारुची ना पिटुची ना हाणी दौची ना काटी दौची ना कौन आतंकवादी भाया कौन दुरात्मा कर देखा कौन कारी छुआ के दोष करे नहीं तमें कौन छुआ जन्म करन तमें कौन पिला जन्म करन तमर कौन पिला नहीं तमर कौन पिला बदमाशी कर नहीं बदमाशी कर मो पिला के करुच्ची
ଜାଣିନ କେଉଁ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିରେ କେଉଁ ସବୁ କଳି କଜା କରନ୍ତି ହେଁ ତମେ ଶିଖିବ ସବୁ କିନ୍ତୁ ହୁଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ହୁଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଳି କେମିତି ଗଞ୍ଜାମର ଗାଳି କେମିତି କଟକର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗାଳି କେମିତି ନାଇଁ ଆମେ ସବୁ ରହିଛୁ ନା ସବୁ ସାଡ଼େ ସବୁ ସେପଟେ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଗାଳି କେମିତି ନାଇଁ କହିଲେ ହସିବ ସବୁ ତା ସେ ଗାଳି କରିବା ନା କୃଷ୍ଣ କଥା କହିବା ହେଁ? ହୁଁ। ଯାହା ହଉ ମା ଯଶୋଦା କହୁଥିଲା ତ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପିଲା ହେଁ ଦୋଷ କରୁଛୁ ଦୌରାତ୍ମ କରୁଛୁ ତମ ପିଲାମାନେ କଣ କରୁନାହାନ୍ତି ତମ କଣ ବାଞ୍ଝ ହେଇଛ ସବୁ ଦୋଷ ମୋ ଗୋପାଳ ଗୋପୀ କହିଲା ହଁ ଯଶୋଦା ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି କେତେ ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି କେତେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିଦାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇକି ସମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦଉଛି ହୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଦବା ଲୋକ ଇଏ ଶିଖିବା ଲୋକ ଇଏ ଆଁ ଇଏ ଲିଡର ହୁଁ ଶୁଣେ ଶୁଣେ କୁରୁତେ ମେହେ କୁରୁତେ ମେହନାଦିନୀ ବାସ୍ତବ ତ ବାସ୍ତବ କଥା ଶୁଣେ କଣ କରୁଛି ତ କାହ୍ନା କଣ କରୁଛି ତ ଗୋପାଳ ଯଶୋଦା ମା କହୁଛି କଣ କଣ କହ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି "ଲୋ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଶୋଦା ତୁ ଆଉ ରଙ୍ଗ ଦେଖା ନା ତେବେ ତ ପୁଅର ଲୀଳା ଶୁଣେ ତୋର ପୁଅର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ ଶୁଣେ କହୁଛି ମୁଁ ଶୁଣେ ତୋ ପୁଅ କଣ କରୁଛି ଶୁଣେ ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଏସବୁ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ଏ ଗୋପୀ ମାନେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ତୁ କଣ ହଁ ମୋ ଉପରେ ମୋର ଚଢି ହଉଛୁ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ କହିଦେଲେ ମୋ ଉପରେ ଚଢି ହଉଛି କାହିଁକି ଗୋପୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରେ ଆମେ ସବୁ ସାକ୍ଷୀ ଯଶୋଦା ମା କହିଲେ କହ କଣ କଲା ମୋର କଣ କଲା ମୋ ଗୋପାଳ କଣ କଲା ମୋ କାନୁ କହ ଶୁଣେ ଗୋପୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଯଶୋଦା ଯଦି ଆମେ କିଛି କହୁ ଯାହା କିଛି କହିଲେ ସେ ଉଲ୍ଟା କରି କହିବ ଉଲ୍ଟା କଥା କହିବ ମୁଁ ଖାଲି କଣ ହେଲା କଣ ବାପର ଖାଉଛି ତମ ବାପର କଣ ଖାଇଗଲି କି ତମ ଗୁସା ପାର କଣ ଖାଇଗଲି ଘୁଷିଆ ପାର ଉଲ୍ଟା ପଲ୍ଟା କଥା କହିବ ପଲ୍ଟା କଥା କହିବ ଆଉ କଣ କହିବ ଭାଇ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଖାଇଲେ ତୋର କଣ ଯାଉଛି ହୁଁ ହୁଁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କହିବ ତ ବାପର ଖାଉନି ତ ଗୋସେଇ ବାପର ଖାଉନି ହେଁ ମୋ ଧର ମୁଁ ଖାଉଛି ତମର ଛାତି ଫାଟୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ତ ଗୋପାଳ ଏମିତି କୁହେ ତ କାହ୍ନ ଏମିତି କୁହେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ଏ ମୋ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭଗବାନ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଭଗବାନ ମୁଁ ଖାଇବି ତ କିଏ ଖାଇବ ହୁଁ? ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବେଶୀ କିଛି କହିଲେ ଗାଳି ଗୁଲୋଜ ଆରମ୍ଭ କଲେ ତ ଗୋପାଳ ତ କାହ୍ନା ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖି କହିବ କଣ କହିବ ନା ଗୋପୀ ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରନା ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରିବି ଯଦି ତ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦବୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ପାର୍ଟି କରିବ ଯଦି କାଲି ତ ଘର ଜଳି ଯାଇଥିବ ଆଗରୁ ସବୁ ତ ବିଲ୍ଡିଂ ନଥିଲା ନା ସବୁ ଛପର ସବୁ ହୁଏ କୋଉଠି ଭଡା ଛପର ସବୁ ଆଗରୁ 5,000 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା କଣ କିଏ ଜାଣି ଥିବ ବିଲ୍ଡିଂ ଯା ହଉ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କଣ କହନ୍ତି ଏଇ ତ ଗୋପୀ
ବେଶୀ କଥା କହନା। ବେଶୀ କଥା କହିଲେ ତ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବୁ, ପୋଡ଼ିକି ଛାରଖାର କରିଦବୁ। ହୁଁ, ତ ଗୋପୀମାନେ କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଲୋ ଗୋପରାଣୀ ଲୋ ଯଶୋଦା, ଶୁଣେ ଶୁଣେ ତ ପରେ ଏମିତି କହୁଛି। ଆଉ କିଛି କଥା ଶୁଣେ, କଣ ସେ ଆମକୁ କୁହେ। ଆମେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଆମେ ସବୁ ଘର ଗୋବର ଲିପି ଦଉ, ଲିପିକି ସବୁ ଝୋଟି ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ଲିପିକି ସବୁ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି। ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଘରେ ଲିପି ଦେଇକି ସବୁ ଝୁଣ୍ଟି ପକାନ୍ତି। ଝୁଣ୍ଟି ମାନେ କଣ? ଏତେ ଲେଖା ହେଇଛି ଝୁଣ୍ଟି, ଝୁଣ୍ଟି ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ହଁ, ଝୁଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ଝୁଟି କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ହୁଁ, हाँ प्रभु जी। ଏଇ ଯୋଉ ସକାଳୁ ଝୁଟି ପକାନ୍ତିନି ସବୁ, ମୁରୁଜ ମୁରୁଜ ନାଇଁ, ଏ ଧଳାରେ ସବୁ ଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖିଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ଦେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ସକାଳୁ ଲିପି ଦେଇକି ଆଗରେ ଯୋଉଠି ପକେଇଥିବେ। ଯାହା ଇଏ ଗୋଟେ କଳିକ ପ୍ରଥା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ଗୋପୀମାନେ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ, ଯଶୋଦା ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କଣ କରୁ, ଗାଧେଇକି 4ଟା ବେଳକୁ ଲିପା ପୋଛା କରିକି ଝୁଟି ପକେଇ ଦେଇଥାଉ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଥାଉ। ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଜି କି ବ୍ରତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ, କାତ୍ୟାୟନୀ ବ୍ରତ, ଇଏ ବ୍ରତ ସେ ବ୍ରତ, ସବୁ ବ୍ରତ ଅଛି। ତେଣୁ ବ୍ରତମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଘରେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଲିପା ପୋଛା କରି ମୁରୁଜ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଗୋପୀ କହନ୍ତିଲେ ଯଶୋଦା ଶୁଣେ, ଆମେ ସବୁ ସଫା ସୁତୁରି କରିକି ମୁରୁଜ ପକେଇ ଝୁଟି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତ ଗୋପାଳ ଯାଇ କଣ କରି ଜାଣିଛୁ? ଯାହା ଉପରେ ବେଶୀ ଝଗଡା କରିଥିବେ, ଯୋଉ ଗୋପୀ ସତରେ କଥା ବେଳେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିବେ, ତା ଘରେ ଯାଇକି କଣ କରିଦିଏ, ଝୋଟି ପକାଇ କଳସାହି ସଜାଇ ରଖିଲେ ତୁମର ପୁଅ ଯାଇ କଣ କରେ, ଅନ୍ୟ ସଖ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କୁଆଡେ ଏଡେ ସେଡେ ହଉଛୁ, ଯାଇ ହଗି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ। ହଗି ହଗି କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? କହନା କହନା, ଯାହା ଅବସ୍ଥା କରୁଛି କହନା ତୁ। ଆମେ ଆଉ ରହିବୁନି ଗୋକୁଳରେ। ପୁଣି ସେ ଗୁଅ ଫୁଅ କାହାଡେ, ପୁଣି ଲିପା ପୋଛା କରେ, କିଏ ସବୁ କରିବ? ତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ, ତ ପୁଅର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଆମେ ରହିପାରିବୁନି, ଆମେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇବୁ, ତୁ ରହ ଏକଟିଆ। ଏମିତି ସବୁ କୃଷ୍ଣ କଣ କରନ୍ତି, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଲୀଳା ଖେଳା କରି, ଇତି ଦୃଶୋ ଲୀଳାଭି ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡେ, ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡରେ, ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ଭସଉଥାନ୍ତି। କିଏ? ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଇଏ କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଲୀଳା ହବ, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଫୁରିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଇଏ ଲୀଳା ଆଜି ନୁହେଁ, କାଲି ନୁହେଁ, ଏ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା। ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ମାଖନ ଲୀଳା ହଉଥିବ, କୋଉଠି ପୁତନାବଦ୍ଧ ହଉଥିବ, କୋଉଠି ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିବେ, କୋଉଠି ଗୁଡା ଗୁଡେ ଗୁଡେ ଧରି ଦେଇଥିବେ। ଏମିତି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ, ସବୁବେଳେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ନିତ୍ୟ ଲୀଳା। ନହେଲେ ନିତ୍ୟ ଲୀଳା ନ ହେଇଥିଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କେମିତି ଦେଖିଲେ ହୃଦୟରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ? ତାପରେ କଣ ହେଇ ଦେଖିବା। ଆଉ କଣ ମଳତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ, କହନା କହନା, ଯାହା ହଟ ହଟା। ଗୋପୀ ମାନେ କହନ୍ତି କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ। ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡାକ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ ଯଦି, ତମେ ଭାବୁନ କି ଆମ ପିଲା ଯେମିତି କରନ୍ତି ସବୁ ହଗା ହଗି କରିକି କରନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛି ନା। ଏଇ ଲୀଳା ଶୁଣିଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବାଳକ ଭଳିଆ ଆସିକି ଲୀଳା ଖେଳା ସାଧାରଣ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ନା?
ଏମିତି ଲୀଳା ଖେଳ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବୁ ଶୁଣିବୁ, ହାଁ, ଆମେ ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସେ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ଆମର ଉଦ୍ଧାର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଏଇ ଲୀଳା ଗୁଡିକ ବାରମ୍ବାର 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 ଶୁଣିବୁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବୁ, ଗୋଲକ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁନ କି ହଁ ଏ କଣ ଏମିତି ସେ କୃଷ୍ଣ କଣ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ହଗ ହଗା ମୁତା ପିଟା। ନାଇଁ, ଏ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିନାହାନ୍ତି କି କଣ କହିଛନ୍ତି? କଣ? जन्म कर्म च मे दिव्यम ଚମେ जो ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍। ମୋର ଜନ୍ମ, ମୋର କାମ, ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ପିଲା ଖେଳା, ଏସବୁ କାମ ତାଙ୍କର। ଇଏ ଜନ୍ମ କର୍ମ ଚମେ ଦିବ୍ୟମ୍, ଅଲୌକିକ। ଏଇ ସାଧାରଣ ଲୀଳାକୁ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କୃପା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୁଁ ଧରି କରଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଖେଳା ମାନ ଶୁଣିତ ରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିକି, କରୁଣା କରି, ଦୟା କରି ମଜେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି, ସାଧାରଣ ବାଳକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମଜି ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛି କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କୃପା କରିକି। ଏ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏ ଲୀଳାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି। କହ ଏଇ କଥାକୁ ନା ପେଲିଦେଲି କଲିକତା, ଯୋଉ ଅଭକ୍ତ ମାନେ କହିବେ ହଁ ଏଇ ଠଗିଦେଲା ମୋତି ଦେଲା, ଏଇ କଥା ସବୁ ଶୁଣୁଛ ତମେ। ଅଭକ୍ତ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କୃପା କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ମୁକ୍ତ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିକି ବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରିକି ମୁଁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣ କରିକି ଲୀଳା ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛି। କରଇ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଖେଳା ମାନ ଶୁଣି ତରନ୍ତି ଭକ୍ତ ଜନ। ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣି ତରି ଯାଆନ୍ତି, ଭବସାଗର ତରିଯିବେ, ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯିବେ। ମୋର ଲୀଳାକୁ କହି ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ଗଦ ଗଦ ପୁଣି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ଭକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ରୁଚି ପାଇଛି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନରେ, ତାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଥିବ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣୁଥିବ, ମନ ଲଗେଇକି ଶୁଣୁଥିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣୁଥିବ। ଆଉ ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯାହାର କଥାରେ ରୁଚି ନାହିଁ, ସେଠି ମୋବାଇଲରେ ଗପ ହଉଥିବ, ଆ ସହିତ ଗପ ହଉଥିବ, ତା ସହିତ ଗପ ହଉଥିବ, ଟିଭି ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ଜବରଦସ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ଏସବୁ କଥା ଏ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଲି ଦୀପଦ, ଯାହା ସବୁ ଭାଗବତରେ ସୂଚନା କର, ଭାଗବତରେ ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ଶୁଣିଛୁ ଆଉ କଣ କରେ। ଯଶୋଦାକୁ ତ ଆଉ କହନା, ତୁ କହନା ମୋ ହୃଦୟ ଦହନା। ଯଶୋଦା ମା ତୁ ଆଉ ଗୋପୀ କହନା ଲ କହନା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଦହନା, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଆଉ ଦହନ ଦହନା। ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯେମିତି ସବୁ ଲୀଳା ଗୁଡା କହନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଯେମିତି ସେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ଆମର ଇସ୍କନର ପ୍ରାୟ ଭକ୍ତ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, କାରଣ କଥାକାର କେବେ କଥାକାର ଭାଗବତ କଥାକାର କେବଳ ଆମର ମହାରାଜ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ଏବେ ସିନା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଟିକେ,
प्रथाकार सी प्रथम थे भागवत कथाकार इस्कन कि कर तेणु प्राय समस्ते शुणुवे मुझे कि कौन शुणुच ना कृष्ण बालीला शुणुचे घंटे 2 घंटा 2.5 घंटा बहुत लंबा प्रवचन मुझे मुझे शुणे शुणी मन रखी किटा भी लिखाई से महाराज सब पढ़ती टीका भागवत पढ़ती टीका भी पढ़ती कथाकार मैंने टीका पढ़े ना टीका न पढ़ले भागवत जहाँ लिखाई तार अधिक टीका लिखाई टीका को फॉलो करती तत्व गुड़ा टीकार अच्छे तेना मुझे शुणी कि महाराज कौन करेंगे भागवत नहीं कि से कुआड़े पलैबे 7 दिन पर्यंत देखिपर पुणी 7 दिन पर भागवत नहीं आस कौटी पढ़ती कौन करती जना आगू बढ़िया तेणु पुणी गोपी मैंने कहते यशोदा माँ को कि शुणे शुणे यशोदा शुणे आउ कि कथा आउ गोटे कथा शुणे जो मैंने नुआ विवाह के आसी था हाँ नुआ विवाह जो आसी बहु से सब बहु कौन पकई था कौन पकई था ओढ़ना आज भी गोपी वृंदावन जो भितरी गाँ 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 रे बुढ़ी गोपी माने 70 वर्ष 80 वर्ष है मुह पकई देखे ओढ़ना पकई एत पड़ गई पादुक कहीं देखिए नहीं राधाराणी के भाया मुह कहीं देखिए बुढ़ी है आजिकल सब पिला माने कॉलेज पढ़े स्कूल पढ़े तो छाड़ जा धीरे धीरे तो सब आजिकल कौन हो पाश्चात्य देशर संस्कृति पशिला आ मुंडर किए लुगा रखियो ना कपाल किए लुगा रखियो ना कौटी किए लुगा रखुची सब पाश्चात्य संस्कृति पशिला भीतर गाँ गली आम बंगाली मैंने सब बंगाली मैंने लेडीज मैंने समस्ते प्रोग्राम गले आड़ को समस्ते लुगा मोरे मुंडर लुगा देके प्रणाम करते ओडिया भी जो आजिकल कथा छाड़ जो मैंने गाँव अच्छा जानी संस्कृति जानी आजिकल छाड़ से नुआ बाहा के आसते बेसी बेसी ओढ़ना पकेबे मुँह क्या मुह देखेबे जबरदस्ती कले भी देखेबे से मुह चुआ कहती मुह चुआ मुह देखिले पैसा दवा पड़ो ना मुह चुआ अच्छी से मुह देखेबे नहीं कहीं लाज लगे मुह देखे आगु गोटे पर पुरुष कि पर लोक निजर मुह देखती तेणु मुह चुआची मुह देखिले पैसा देवे जाओ नुआ बाहा के आस गोपी मैंने से सब ओढ़ना पकई था क्या आगे ओढ़ना पकई था शशुर शाशु अच्छा स्वामी अच्छा आगे ओढ़ना पकई था ओढ़ना पकई आशा कर कृष्ण सखा मैंने कौन कर जाए चंडी कौन है कौन मुहटा घोड़िक रखीचु हाँ कौन खाऊल ये देख 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 तुम बहु नुआ बहु कि माखन खाऊची कौन मुंडर पकई कि न देखला न देखापी कौन कर मुंडर लुगा लुगा पकईकि एपटे खाऊची आमनार दौच तुम बहु खाऊची सब कौन तुम बहु खाऊची लवणी आमनार दे दौच भाई कौन करती ये आउ 2 जन सखा कौन करती एपटे कृष्ण आ 2 जन सखा मिल उड़टा टाणी दिखती पछपटू आउ 2 जन मुहर लगे दिखती कौन माखन लगे छु देख 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 तुम बहु खाऊची मन आमनार दौच
ଆସିକି ତ ଉଡ଼ାଟା କାଢିଦେଲେ। ତମେ ଦେଖିଛ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଉଡ଼ଣା କାଢିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଉଡ଼ଣା ସେଟା ଶାଢୀର ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଗୋପୀ ଡ୍ରେସ୍ କୁହାଯାଏ। ତା ଘାଗରାଟା ଅଲଗା, ଉଡ଼ଣଟା ଅଲଗା। ସେ ଟାଣିଦେଲା ପରେ ପୁରା ଖୋଲିଯାଏ, ପୁରା ମୁହଁଟା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଲାଜି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମାଖନ ବି ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, କହନା ସିଏ ଯାହା ବୋହୂ ମାନେ ଯାହା ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଦେଖା ଦେଖା ଆମ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସବୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ, ତାହାର ଶାଶୁ ଆଗରେ ଏମିତି ସବୁ ମୋର ଲୁଗା କାଢିକି କଣ କରନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଲୁଗା କାଢି ଦିଏ, ଆଉ ଗୋଇଠା ମାରେ। ଗୋଇଠା ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଟୀକା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଇଠା ମାରିଥିଲା, ଏଇ ବୋହୁ ତୁ ଖାଉଛୁ, ଲବଣୀ ଆମ ନାଁରେ ଦଉଛି ତୋ ମା। କହିକି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ କି ଲୀଳା କରୁଛ ସବୁ। আজ কি লীলা করো, আজ কি লীଳା କଣ ଭଜନ ଅଛି। ଆଜ କି ଲୀଳା କର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋପୀ ମାନେ ଯଶୋଦା ମାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ସବୁ ଗୋପାଳର କାହ୍ନାର ଲୀଳା ଖେଳା ବା କଣ कार्य गुड़ा सब वर्णना करती। परम शुद्ध विज्ञान घन भगवान गोकुल धाम रे शिशु रूपे यही जो सर्वापेक्षा पुण्य निकृष्ट आचरण एथिरे तांकर रसमय स्वरूपर चरमंत प्रकाशित होउछि। त्रिकालज्ञ मुनि ऋषि सत्यव्रत निज भक्ति बल से स्वरूपर आस्वादन लाभ करिसंती। तेणु ए रस किए आस्वादन करुच्ची, सत्यव्रत मुनि देखुं हृदय, भगवान तक लीला देखुं हृदय। जमी टीवी देखुन सब घर सब टीवी बड़ बड़ टीवी सब आगे बस कृष्ण लीला हो देखु, आम आखिरे देखुचु। लोक मैंने एक्टिंग किए कृष्ण रोल कर किए कौन रोल कर देखुचु, किंतु प्रकृत वास्तव कृष्ण जी लीला कर वास्तव किए देखुं रियल रियल प्रकृत लीला गुड़ाक सत्यव्रत मुनि को भगवान देखुं हृदय। ये सत्यव्रत मुनि देखुं, टीवी देखुना कि स्वप्न देखुना, बसिकी हृदय देखु था। हृदय कौन से हृदय दर्शन करुता। सनातन गोस्वामी ना रूप गोस्वामी बसी कौन करती, लीला दर्शन कर हसु था। लीला दर्शन हो तो आप हसुवे, वाह 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 कि लीला। से जप करने समय ये लीला गुड़ाक आसिया आपे आप आसिया दरकार। हरे कृष्ण कृष्ण आज कहार कहार मुति पकड़े, कहार बहुर लुगा टाणी दे, कहार नात मारे, क्या माखन खुआई दे नहीं। से लीला जप समय कि शोवा समय स्मरण हवा निहाय दरकार, साधारण कथा नुहे। से कथा से लीला गुड़ाक इति दृशो लीला भी आनंद कुंडे इति दृशो लीला भी आनंद कुंडे सघुसंग निम्न जयंतम। तो पुणी सत्यव्रत मुनि यही प्रकार लीला द्वारा निज गोप गोपी मान
ଆନନ୍ଦ ସମୁଦ୍ରରେ ନିମ୍ନଚିତ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଟୀକାରେ ସୁଘୋଷ ଶବ୍ଦର ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ସୁଘୋଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଇତି ଦୃଶୋ ଲୀଳାଭି ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡେ, ତାପରେ ସଘୋଷଂ ନିମ୍ନଜନ୍ତମ୍ ଆଖ୍ୟାପୟନ୍ତମ୍। ସଘୋଷ ମାନେ କଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ନା ସଘୋଷଂ ନିଜ ଗୋକୁଳଂ ବାସୀ ପ୍ରାଣୀ ଜାତଂ ସର୍ବମେବ ଆନନ୍ଦ କୁଣ୍ଡେ ଆନନ୍ଦ ରସମୟ ଗଭୀର ଜଳାଶୟ ବିଶେଷ ନିତରଂ ମଜ୍ଜନ୍ତମ୍ ମଜ୍ଜନ୍ତୟମ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ ନିଜର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଗୋକୁଳର ଜୀବ ମାତ୍ର ହିଁ ସୁଘୋଷ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱସ୍ୟ ସ୍ୱରଂ ଗୋପଗୋପ୍ୟା ଦୀନାଂ ଘୋଷ ଯଥା ସତ୍। ସଂସ୍କୃତ ଲେଖା ହେଇଛି, କୀର୍ତ୍ତି ମାହାତ୍ମ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତଦୀୟସିତ ଭକ୍ତିର୍ଜିତତ୍ୱମ୍, जो ज्ञानी ज्ञानी गण को जनाई दि जाए, जो ज्ञानी जो भक्त नुहति कर्मी ज्ञानी आउ कौन जोगी एमान को जन दौरान देख मु ज्ञान रे बसीभूत नुहे आओ जोगी मान को देखे दौरान देख मु तुम जुग बल बस नुहे, कर्मी मान को देखे दौरान मु तुम कर्म बस नुहे, मु कौथिरे बस तदीयसित ज्ञेषु भक्तिर्जितत्वम् पुनः प्रेमस्तस्तं सतावृत्ति बंधे। मो भक्ति रे बंधा, मो भक्ति रे बस। ज्ञानी मान को देखे दौरान कर्मी मान को आओ जोगी मान को देखे दौरान देख मो भक्ति रे बस, मो ज्ञान रे बस नुहे कि कर्म रे बस नुहे कि जुगरे बस नुहे, मो भक्ति रे बस भगवान, भक्ति रे बस। तेणु ब्रजलीला माधुरी रे कहुଯାଇଛି कि शुद्ध भक्त व्यतीत भगवान शुद्ध भक्ति रे शुद्ध भक्त रे बसीभूत हो जाती। ज्ञानी कर्मी जोगी मानकर बसरे। तेणु महाप्रभु कौन कहते भक्ति नामानिले हय, से भगवान कृष्ण कहते चैतन्य महाप्रभु रूप चलंता ब्रह्म कहते भक्ति न मानिले हय मोर मर्म दुख मोरे दुख घुंचे तारा दर्शन सुख। जो माने भक्तिमय जीवन यापन करूना भक्ति जुग अवलंबन करूना भक्ति करूना मत मानुना कौन हुए भक्ति न मानिले हय मोर मर्म दुख। मते जो माने भक्ति करूना
से मो हृदय बाधा हुए। मोर संतान माने मोहर अंश माने मत भक्ति करूना। तेणु बापा माँ जमी पिला माने संतान माने जब माता पिता को पचारती ना खाଇବା ପିଇବା ରହିବା सेवा जे न करती माता पिता को बाधे। पिलाटा जन्म करी आज जड़े खाया पाऊनी बसिया पाऊनी रहा पाऊनी मन दुख हुए। सेमती भगवान मध्य दुख करती केतबेले जीवात्मा जो विमुख हो जाए भगवान विमुख हो जाए बहिर्मुख हो जाए भगवान को माने नहीं भक्ति जुग अभ्यास भक्ति करे नहीं से भक्ति न माने भय मर मर्म दुख भगवान दुख अनुभव मोर पिलाटा मोर संतानटा ये बदमाशी है मत मान मोरे दुखे घुंचे तार दर्शन सुख से मोर भक्ति कले से सुख प्राप्ति हुए ताको मोर भक्ति कले ताको सुख आनंद प्राप्ति हम किंतु तार से भक्ति रूपक सुखटा आनंदटा को से अनुभव वंचित रहा। प्रकृति जो आनंदटा भक्ति जो आनंद अच्छी खुशी अच्छी से आनंद से वंचित रहा। मोर दुखे घुंचे तार दर्शन सुख से भगवान दर्शन कले तार सुख नहीं कि सेवा किसी सुख नहीं खाली इंद्रिय तृप्तिर सुख तत्काल सुख। से जो भक्ति न कर भगवान बहुत दुख हुए माता पिता बढ़िया। रज रज के देखिल मागिल तार ठाई तथा पढ़ा नहीं पढ़े से चलो सान 9टा सरनी ये सरी देना भाव 3 नंबर शोकटा 4 नंबर काली आरंभ करते ठीक अच्छे किसी असुविधा नहीं। चलो भगवान का कथा हरि अनंत हरि कथा अनंत कथा क्यों सरी कथा सर भगवान कथा क्यों सर 12टा बंदी गोटे राति सारा चलैले सर राति सारा कह 4टा बंदी ये बईटा सर तुम शोई पड़ो मुझे खाली गप मोर खाली तो माइक भाई चलती ना कि मुड़ी मार शोक हौ थाऊ आउ बेसी समय पढ़ानी एटा रहा मन सब मन रखि दुख जीवात्मा भगवान को भक्ति न कले भगवान को विमुख हेले भगवान को दुख करती कहीं आम जो भगवान को संतान भगवान को पिला ममैवांश जीव लोक आम सीना भूली आम भूली भगवान भूली ना पिला माने बड़ है भूली जाती चाकरी कले भूली जाए बापा माँ को बाहर भूली जाए बापा माँ को किंतु भगवान किंतु बापा माँ भूली न था से भाया भगवान के भूली न था जीवात्मा भूली जाए मायार पड़ी भूलिया तुम्हारा संसार आसिया पाए नाना व्यथा कष्ट दुख भगवान भूली जाती जीवात्मा किंतु भगवान भूलती नहीं बापा माँ केतबेले पिला को भूलिबे नहीं जिते दुष्ट होते सुष्ट भगवान केतबेले भगवान जीवात्मा को भूलती नहीं आमे भूली जाऊ मायारे बाया से भूलिया तुम्हारा संसार आसिया पाए नाना व्यथा कष्ट से भगवान को भूली जामर परम पिता परम बापा को भूली जाम संसार रे जन्म मृत्यु जरा व्याधि विभिन्न प्रकार दुख कष्ट घाटी सतुड़ी हो संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ नईला किछु घटिला जंजाल 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 जंजाल। हरे कृष्ण पुणी काली